संभाव्य बात्या मंथा को नहीं बर्तमान चिंतार भोगराई उपकूल बासिंदा ए संपर्क में चंद्रेश्वर मत्स्य विभाग 26 रु 29 तारीख पर्यंत डाकबाजी जंत्र रे सूचना दे सारे भोगराई ब्लॉक रे तालसारी उदयपुर एवं रणसिंहपुर अंचल में मत्स्यजीवी मानक समुद्र को जीवाई मना आम अच्छु बर्तमान तालसारी बेलाभूमि रे एवं ए समुद्र कूल अच्छु देखु बर्तमान ये हूँ समुद्र चित्र आम अच्छु तालसारी आम सीधा सड़क कथा आम सहित स्थानीय बासिंदा अच्छा बात्या मंथा को लेकिन कौन तांकर प्रतिक्रिया अच्छी जो बंगोपसागर रे जो लघुचाप सृष्टि होगा पर जो बात्यार रूप नौची मंथा ये मंथा बात्या आमर ए पूर्व उपकूल रे जो हिट करिवार जो संभावना रही तो कथा रही आमर लैंडफॉल रो स्थान यहाँ नुहे बोली पाणीपाग विभाग कहते जदियो किंतु आम ए अंचल रे कोहला पाग आसीगला संभाव्य वर्षा हाँपाई माने मेघुआ पाग हो जाइए तो आम ए अंचलवासी बहुत भयभीत हो सारे कहीं ना ए अंचल आमर अम्फान यास प्रति वर्ष गोटे दुईटा करी बात्या द्वारा आम ये उपकूलवासी बहुत क्षतिग्रस्त हुंती विशेषकर आमर जो पाख आखपाख पंचायत रे समुद्र जो जुआर बात्या समय जुआर लुणी पानी पशि जाए बहुत क्षयक्षति करे एवं ए अंचलवासी जो मत्स्यजीवी मैंने अच्छा से मत्स्यजीवी मैंने समुद्र उपर निर्भर करती से जीविकाहीन आज गला गत 2 दिन है माने नौका बंद हो गलानी आमर भीतर को माछ धरिया जाई पारना तेणु मंथा कौन तांडव करिवो से बाबद में आम अंचलवासी आपाततः आतंकित अच्छु ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ମଉସା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା ମଉସା କଣ କହିବେ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କି କେମିତା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତା मेघ तो उठे एकदम कोणारक मेघ उठे पुड़ी पड़ी ଆପଣ ଆଜି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ आज मेघ उठे तो पूरा कला मेघटा उठे एकदम ये ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋଉ ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋହଲା ପାଗ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାନି ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କୂଳକୁ ଆସିଗଲାଣି କାରଣ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି 26 ରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଆଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଏ ଚିତ୍ର ହଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ତାଳସାରୀ ଅଞ୍ଚଳର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ବାତ୍ୟା ହୁଏ ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ତାଳସାରୀରୁ ଅଜିତ କୁମାର ଦାସ ଓଟିଭି।